ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି ରଖିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୋନ୍ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ମିଡିଆ ଜୋନ୍ ସଂଯୋଜକ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ବବିତା ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯାହାକି ଯୁକ୍ତ 2 ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ମାତ୍ର 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଏତଲାରେ ଦେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇ ଜୁମନ ଗୌଡ଼ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିକ୍ରମ ଜେନା ଯିଏକି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନେତା ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ି ପୋଲିସ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି ପୋଲିସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି 50 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ। ନଚେତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାହାର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जदि आर मुख्य अभियुक्त प्रकृत अभियुक्त मानक पुलिस जदि न धरती शासक दल चापे पड़ी मुख्य अभियुक्त को बाहर कर एणु तेणु अभियुक्त मानक नहीं केवल लोक को देखापी जदि से रुहती भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आगामी दिन में तार पुणी शक्ति प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को चेतई दब। सबुठार अधिक दुखर जिनस आ गोटे जिन पुलिस प्रशासन को पचार चाहूँगी 8 दिन पर जिते अभियुक्त मानू डाकिकी से मेडिकल टेस्ट कर स्पर्म टेस्ट कर कौन प्रमाण मिल एक पोस्को केस गोटे नाबालिग झील को दुष्कर्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही घटना बहुत कड़ा दंड विधान कर फांसी पर्यंत दंड विधान कर स्थल पुलिस प्रशासन निष्क्रिय कौन जो युव छात्र नेता को छड़ा से नेता गोपालपुर निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी सहित निर्वाचन मैदान में प्रचार कर सोशल मीडिया घूरी बुलूची गंजाम स्वाभिमान माटी में भाव में कुचित कांड यही भाव में अपराधी मानक दीपहर छाड़देवा ठीक पहर दिन को अच्छी 13 तारीख अच्छी आमर निर्वाचन जनता मोर गंजाम जिलार माँ भूणी मैंने विचार करेंगे यही दुष्कर्मकारी भ्रष्टाचारी सरकार को बाछिबे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ जनकल्याणकारी एवं महिला मानकर सम्मान रक्षा कर सरकार को बाछिबे।
आज सांबादिक सम्मेलन में जिला महिला मोर्चा सभानेत्री अनुजा नंद विश्वाल, जिला महिला मोर्चा साधारण संपादिका वर्षा विदुस्मिता, मोनिका प्रहराज, ब्रह्मपुर विधानसभा मीडिया संयोजक श्रीताली स्मृति, स्निग्धा पात्र और जी राजेन्द्र प्रसाद प्रमुख मंचासीन थे। गंजामर कृष्णचंद्र सामंतराय, जागृति लाइव मीडिया।